Dili na ko ikaulaw nga ako nabautismuhan sa Seventh-day Adventist didto ko gituslob sa dako nga suba. Pagkahuman na kog bautismo, perti na kong hilak. Grabe na kong hagulhol nga paghilak. Ambot wa ko kasabot nga ano kaha nga nihilak ko ato. Abin no pagkagabi sa diha ako natulog, nagdamgo baka ko ato no nga nakita man ako ang nawong ni Kristo Jesus nga nag-smile. Nag-smile siya nga nagatubang sa kuha. Grabe na kong lipaya mo nang hantud karon bisan sa mga pagsulay nga nagaabot sa kinabuhi. Nakalahutay in taon kay nagsalig ko nga naa si Jesus nga nagauban gayud kanako. Bisan pa sa kalisod o kahayahay, nasayod ko nagauban siya.